of people together having healthy condition. So, Okay, once again, good morning. good morning. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine. Okay, I hope that you will. Present Miss. Lisa, Present Miss. Sugianto, Present Miss. Jagong datang ke sekolah hari ini. Okay, now I'm asking one of you to let us in to sing a song, to sing a national song. Saya minta orang untuk menyanyikan lagu nasional. Nanda, please. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Now please listen carefully. Yes, saya harap dengar dengan. So the topic of our material for today is about descriptive text. Kita hari ini yaitu coba read together here. Descriptive text. Once again. Descriptive text. Descriptive text. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Saya harap nanti kalian mampu menjelaskan arti dari descriptive text. Kemudian tujuan dari descriptive text. Saya minta selama pelajaran ke depan tolong dengar baik-baik atau cermati baik-baik, pahami baik-baik apa yang dimaksudkan dengan descriptive text, dengan tujuannya. Lalu tujuan yang kedua, saya berharap nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi makna tersurat dari teks deskripsi yang akan saya bagikan kepada kalian. Dapat mengidentifikasi makna tersurat. Kalian baca teksnya lalu kalian nanti diminta untuk memahami kira-kira bagaimana makna tersurat dari teks tersebut. Before kita langsung ke materinya, please stand up, kita ice breaking dulu. Tepuk, I am ready. Now, before I give you a video, I want to ask you, who do you think is a great athlete? Siapakah menurut kalian yang biasa disebut sebagai great athlete? Coba, Bella. Cristiano Ronaldo. Oke, lagi. Lionel Messi. Lionel Messi, Rizky Ridho. Rizky Ridho. Any others? Ada lagi yang lain? No? So, ada banyak sekali great athlete yang bisa kita ketahui di zaman sekarang, ya toh? Yes. Okay, do you believe that the sports shape your future? Do you believe? Okay. Yes, because sport can victors by instilling qualities such as discipline, teamwork, perseverance, and leadership. Oke. Yang lainnya bisa paham? Coba bisa dijelaskan? Olahraga dapat membentuk nilai-nilai luhur dengan menanamkan kualitas-kualitas seperti disiplin, kerjasama tim, ketekunan, dan kepemimpinan. Oke. So, olahraga. Any others? Ada lagi yang lain? Kira-kira oke. Through participation in sport, individuals learn the value of hard work, dedication, and overcoming challenge. Oke. Jadi kadang-kadang sport itu bisa membentuk kepribadian kita juga. Now I want to show you a video. Please watch this carefully. Tolong lihat baik-baik videonya ini. Kamu sudah menonton videonya tadi dan I want to ask you, what do you see in the video? Apa yang kamu lihat di video tadi? A sport about Grand Prix Asia Athletics. A sport about Grand Prix ASEAN. Tadi tentang olahraga Grand Prix ASEAN.
Ada lagi? Kira-kira apa yang kemudian? Oke? People are taking part in a running race. People are taking in a running competitive. Oke? Jadi ada orang-orang yang sedang mengikuti perlombaan tadi toh. Nah, next, what do you think the boy can do? Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa the topic of our materi for today is descriptive text. Here you can see what the meaning of descriptive text. Kamu bisa lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan descriptive text. So, descriptive text is the text that explains or describes a person, place, or thing. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, tempat maupun sebuah benda. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa tadi? Descriptive text. Oke, itu definisi dari descriptive text. Now, itu definisi dari descriptive text. Now, what is the purpose of descriptive text? Apa kira-kira tujuan dari descriptive text? The purpose of using descriptive text. You can see here. So, the purpose of descriptive text is to describe something in detail. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara terperinci. Sekarang saya mau membagikan kalian ke dalam kelompok. Sebentar saya akan membagikan lembar kerja. Sekarang tolong duduk dalam berkelompok. Kalau duduk berkelompok, saya tentukan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kemudian kelompok 3. Kalian lihat di situ ada sebuah gambar. Sudah lihat? Sudah. Sebelum ke gambar, please write down. Okay, look at the following picture. Lihat gambar, kemudian discuss and write things about Cristiano Ronaldo. Diskusi tentang what we know about Cristiano Ronaldo. Okay, let's start from group 1. The first group, please. What do you know about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is the greatest soccer player and exhibit the most excitement. Okay. So next, the second group. What we know about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is one most footballer in the world. Is the famous footballer in the world. So Cristiano Ronaldo adalah pemain terkenal di dunia. Next, the third group. Nomor 3. Cristiano Ronaldo is a famous young athlete. Cristiano Ronaldo is a famous young athlete. Jadi, here you have to discuss and write things you want to know about Cristiano Ronaldo. Jadi di sini what the things that you want to know about Cristiano Ronaldo? Apa hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang Cristiano Ronaldo? Okay, background and experience of Cristiano Ronaldo. Background and experience of Cristiano Ronaldo. Ya menarik. Hal-hal yang perlu yang ingin diketahui yaitu latar belakangnya. Ya, latar belakang dengan seperti apa prestasi yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo.
good. Next. Group 1, please. The origin of Cristiano Ronaldo. The origin of Cristiano Ronaldo. Karena all of us here, kita semua di sini rata-rata belum mengetahui keaslian dari si Cristiano Ronaldo. Atau ada yang sudah tahu aslinya Cristiano Ronaldo? No. Ada yang sudah tahu? No. So there's the things that we want to know about Cristiano Ronaldo. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Cristiano Ronaldo itu tadi sudah kalian jawab. Okay, good. Next, let's see page 3. Let's see page 3. Here, I have give you a text and please read the text. Tolong baca teksnya itu dengan cermat sebelum kalian menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok dan semuanya diharapkan untuk aktif dalam berkelompok. Oke. I give you time to discuss it. Oh ya, here kamu diizinkan untuk menggunakan handphone. Text carefully dan answer the question. If you have something that maybe you confused, you can ask me. Kalau nggak ada hal. Let's see the first question. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Who can read the question? What is the main idea of the text? Who can answer? Cristiano Ronaldo has very strong determination. Okay, good. That's for the second group. Okay, the group 1. Descriptive about Cristiano Ronaldo. Okay, good. That's the text is the descriptive or the description about Cristiano Ronaldo. Assumes he is also on pure focus for top players. Yongkin, please. What makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring a goal? What makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring a goal? Apa yang membuat Cristiano Ronaldo itu berbeda dari pemain-pemain yang lainnya? You can answer, please raise your hand. Okay, first the third group, okay, silakan. Normal football players will ace their single leg off their dominant state body AE. Ronaldo different from other players. Any group? Okay, the fun group. Because Ronaldo can run very fast, he can run with a speed of 33.6 km per hour. Ronaldo free kick speed is approximately Dominant set body. The last group. Okay, silakan. an extravagant combination of artism, passion, of action, and methods. How did he got known as a rocket man?
Ya. Ronaldo can run very fast. He can a rocket man. Okay, good. Next. While jumping, Ronaldo is G40 is 5 times bigger than that of Satan. He can jump up to Next. because he can jump to 78 kilometer in the air. Yang membuat Cristiano Ronaldo itu bisa disebut sebagai rocket man. Do you know what is a rocket? Apakah kamu tahu apa itu roket? Nah, roket itu kan yang bisa berat 8 or 78 cm. Oke, bayang. Yes or no? No. Let me read the question. How does the text organize its Yes. First paragraph explains that Cristiano Ronaldo has very strong determination because he trained from a young Second paragraph. Oke, untuk diketahui how many paragraph there, ada berapa paragraf di sana? Ada 4. There are 4 paragraph. Number 5, who can answer number 5? Please raise your hand. Group 1. Okay, second group. Yeah. The correct sentence is that Ronaldo produces a Z45 times greater than the acceleration of a cheetah when he jumps high. Ya. Kesimpulan yang tepat adalah bahwa Ronaldo menghasilkan gaya Z4C 5. Next, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 5? Oke, the third group. He can jump up to 78 cm in the air. Okay, good. Ada lagi? That's all for the discussion for the text. Ya, jadi yang next we are going to the next activity. Here we have to read and discover. Di sini kita diminta untuk membaca dan cermati baik-baik, kemudian dengar instruksinya. Instruksinya silakan match the topics about Cristiano Ronaldo below with the information from each paragraph in the text. Ya, sehingga di sini kamu diminta untuk cocokkan paragraf dengan kata-kata informasi yang kamu dapatkan di situ. Okay? I give you 5 minutes to discuss ice break lagi. Bisa? Bisa, oke. I am ready. Good morning. If there anything confused, you may ask me. Oke, sudah cocokkan informasi dengan paragrafnya. Finish? Finish? Are you finished? Oke. Kalau sudah selesai, mari kita coba lihat bersama. Let's see the first word, kata pertama atau informasi yang pertama. Informasi yang pertama yaitu about speed. Apa itu speed? Coba dengan suara yang lantang, apa itu speed? Kecepatan. Artinya di dalam teks deskripsi tadi itu ada deskripsi tentang kecepatannya. Nah, coba kita lihat bahwa tentang kecepatan itu terdapat pada paragraf yang pertama. Mungkin answer, raise your hand. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Oke, from the second group. Speed is in the paragraph 3. Speed in the paragraph 3. Any others? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya? Oke, good. Mari kita lihat dulu di paragraf ketiga. Apakah betul-betul
tentang kecepatan. Kecepatan apa yang dimaksud? 33.6 kilometers per hour. Oke, good. Jadi di sini kita bisa lihat mengenai kecepatan lari dari Cristiano Ronaldo. Oke, dan juga tidak hanya itu, karena di situ diberi penjelasan secara terperinci secepat apa Cristiano Ronaldo itu berlari. Ya toh? Ya. Benar? The second word, kata yang kedua yaitu success. Coba read together, baca sama-sama success. Success. Nah, bagian successnya ini terdapat pada paragraf yang keberapa? Oke, di sini for paragraph. Here in the paragraph 4. In the paragraph 4. Jadi ada dua versi jawaban dari kalian. In the paragraph 4 dan the fourth paragraph. Artinya sama saja pada paragraf yang keempat dan paragraf keempat. Yaitu jumps. Kata yang ketiga atau information yang ketiga adalah jumps. Jumps itu apa? Lompat. Pada paragraf yang keberapa? In paragraph 4. In paragraf 4 in paragraf 4 sama-sama tentang lompatan. Jadi how many centimeter that Ronaldo can jump in the air? Berapa sentimeter Ronaldo ini bisa lompat di udara? 78 centimeter. Oke. Goal skills itu apa terjemahannya? Ya, keterampilan tujuan. Keterampilan tujuan. Coba cari dulu. Goal skills itu apa? Skills itu maksudnya kemampuan yang berkaitan dengan tujuan. Kemampuan yang berkaitan dengan tujuan. Dan di sini itu maksudnya kemampuan yang sangat diminati. Artinya kemampuan dari Cristiano Ronaldo ini yang membuat banyak menarik. Ini terdapat pada paragraf yang keberapa? Kedua. In the second paragraph. Okay, word. Atau the last information is training. Training itu or okay, how do you know it's in the first paragraph? Bagaimana kamu bisa tahu? Because Explain Cristiano Ronaldo determination is perfect. okay, karena he has a very strong determination. Dan di sini sudah di describe. So that's all the let's see for the last activity. Mari kita lihat lagi. Here we have to write the things you learned about Ronaldo. Okay. Silahkan tulis di situ di lembar jawaban itu mengenai hal-hal yang kamu pelajari dari si Cristiano Ronaldo. I give you 5 minutes to discuss this. Silahkan berbicara first group, please. Coba. Which we know Listen, please. about Ronaldo magnitude and determination in playing soccer from childhood until now. Okay, maybe you can explain for others. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Menjelaskan tentang keberanian dan tekad. Oke, any other group? Ada lagi kelompok lain yang ingin menjelaskan? Never give up, practice, and always focus. Always focus. Listen, dengar. Jadi selain hal-hal yang kamu pelajari dari Cristiano Ronaldo, Connected movement is not repetition for is the physical sense.
that you can learn from Cristiano Ronaldo? Why? Kira-kira kenapa terinspirasi dari Cristiano Ronaldo? Karena semangat. Terkenal. Mau tidak jadi orang yang sangat famous atau terkenal? Mau. Last one. I'm asking you, saya minta kalian untuk buka catatan or you vocabulary group, buku kosakata kalian. Saya minta kalian untuk melihat kembali kata-kata yang menurut kalian merasa bahwa ini kata yang baru menurut kalian. Silakan ditulis dalam buku kosakata. Minimal masing-masing 20 kosakata. Ada? Silakan ditulis. Oke. Silakan menuliskan kosakata-kosakatanya. Oke. Now semuanya menghadap ke sini semuanya. I want to ask again. Saya ingin menanyakan kembali. Kira what is descriptive text? Apa itu teks deskripsi tadi? Descriptive text is the text that describes specific object in detail. Okay. So remember definition of descriptive text. Jadi descriptive text is a text that describes something in specific. Deskripsikan. What is the purpose of descriptive text? Apa tujuannya tadi? To describe something in detail. Ya, yang tadi tujuannya diingatkan baik-baik. Kalau pula ini LKPD-nya ini nanti akan ada penilaian. Nanti penilaiannya setelah saya memberi nilai nanti saya akan bagikan supaya kalian sendiri mengetahui hasil dari tulisan kalian. Nah, untuk minggu depan materinya tetap about descriptive text. Namun minggu depan kita akan belajar seperti apa struktur teks dari descriptive text. Karena tadi ini kita hanya belajar tentang dia punya definisi dengan tujuan dan contoh descriptive text. So far can you understand for the materi? Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Oke. Saya harap betul-betul mengerti ini. Jangan hanya tidak mengerti di sini tapi pulang ini lupa lagi ya. Jangan ya. Oke. So